बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं सब भाइयों के। उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ 2-4 खबरें शेयर करूंगा कि कल मैंने एक खबर शेयर की थी आपके साथ कि मियाँ असलम इकबाल साहब के डेरे से एक लाश मिली है जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई थी। उसकी शिनाख्त की जो डिटेल है, तफसील है, सामने आ गई है। उसके मुताल्लिक भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ का रहने वाला है और उसको किसने कत्ल किया है और किस वजह से किया है। दूसरी खबर ये है कि आफ्ताब इकबाल साहब ने एक बयान दिया है ताज़ा, अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह, कि अल्लाह ताला के बाद अगर अख्तियारात किसी के पास हैं तो वो इमरान खान के पास हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह। इस बयान को सुनकर सब लोग हैरान हो गए हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब जो कि पढ़े लिखे और सुलझे हुए आदमी हैं, उन्होंने ऐसा बयान कैसे दाग दिया। उसकी मुकम्मल तफसीलात और उसका बयान जो है उन्होंने दिया वो भी मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और साथ साथ घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा देना ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस तरह आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। सबसे पहले खबर शेयर करते हैं कि मियाँ असलम इकबाल के डेरे से कल जो लाश मिली थी उसकी शिनाख्त हो गई है। मियाँ असलम इकबाल लाहौर समनाबाद में इनका डेरा है, वहां से एक लाश मिली थी, उसकी शिनाख्त नहीं हो रही थी, उसकी अब शिनाख्त हो गई है। मियाँ असलम के डेरे से जो लाश मिली है उस बंदे का नाम इमरान है। वो 40 साल की तकरीबन उम्र का है। वो फैसलाबाद का रहशी है। उसकी लड़ाई एक अरशद नामी बंदे से हुई थी। अरशद और इमरान 2 कांस्टेबल थे, ये दोनों वहां रहते थे। जिस इनमें आपस में झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई और अरशद ने इमरान को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। और ये जो इमरान है ये फैसलाबाद का रहशी था। अरशद इसको कत्ल करने के बाद फरार हो गया था। अरशद को जब तलाश किया गया तो ये मियाँ वाली से जाकर मिला। मकतूल था वो भी साबका पुलिस कांस्टेबल था, लेकिन पुलिस से बर्खास्त था। उसको मुअत्तल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। वो और अरशद दोनों वहां रहते थे, उनमें झगड़ा हो गया। बस वहीं पर झगड़े की वजह से अरशद ने इमरान को फायर मार दिया था। इस तरह अब अरशद को भी मियाँ वाली से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजम अरशद ने मियाँ असलम के डेरे पर क्वार्टर किराए पर लिया हुआ था, जबकि फ्लैट से ऐस नामी नशे का सामान भी बरामद हुआ है। वहां पर ऐस की बड़ी यानी मनशियात की बड़ी मिकदार भी मिली है और पुलिस ने अब अरशद को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। दूसरी खबर ये है कि हमारे बहुत ही बेहतरीन एंकर पर्सन जनाब आफ्ताब इकबाल साहब, जो कि बहुत ही काबिल है, बहुत ज्यादा दिमाग रखते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है कि बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आफ्ताब इकबाल साहब भी जो इतने पढ़े लिखे आदमी हैं वो भी ये बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला के बाद अगर कोई अख्तियार रखता है तो वो इमरान खान है। मैं लातादाद मरतबा ये गुजारिश कर चुका हूं कि इमरान खान की वापसी, उसकी सियासी बका, उसका सारा स्क्रिप्ट, वैसे तो रब करीम का ये मामला है, लेकिन अल्लाह के बाद अगर इसका कोई इंचार्ज है तो वो आसिम मुनीर नहीं है, वो कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो नवाज शरीफ नहीं है, वो इमरान खान खुद है। अगर इमरान चाहे तो इन लेस देन अ मिनट वो बनी गाला भी शिफ्ट हो सकता है, वो इंग्लैंड भी जा सकता है, अमेरिका भी जा सकता है, बरतानिया, जहां मर्जी वो जाना चाहे, जिस तरह वो इक्तदार में भी आ सकता है। ठीक है। और ये थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, हर एक जानता है, वो कोई बड़ा ही बदनसीब होगा और सियासी तौर पे
نہایت کوڑ مغز ہوگا جو اس باریک سی چھوٹی سی سیدھی سی بات کو نہ دیکھ پا رہا ہو، نہ سمجھ رہا ہو کہ یہ سارا کچھ عمران کے ہاتھ میں ہے، وہ یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ اب کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس کا جواب سیاسی نہیں ہے، اس کا جواب روحانی ہے۔ یہ عمران خود نہیں کر رہا۔ آپ یقین کیجئے کہ عمران کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا صرف یہ سب کچھ سسٹین کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مسند، اس کا سنگھاسن، اس کا تخت تاریخ میں بہت تگڑا کر رہا ہے، بہت تگڑا، ایک بہت بڑا تخت۔ گئے وقتوں کے جو بادشاہ ہیں، جو لیڈران ہیں، اور آنے والی دنیا جو رہ گئی ہے، ہمیں تو نہیں پتا کتنی دیر رہتی ہے، اس میں جو بڑے لیڈرز آئیں گے نا، ان کا قد کاٹ ان کی سیٹ اور ان کے کردار سے جانچا جائے گا، ان کے تخت سے، سنگھاسن سے جانا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران کو وہ سٹیٹس عطا کر رہا ہے جو اس کو ایک طویل عرصے تک ایک بہت تگڑے لیڈر کے طور پہ۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ بات بہت غلط انہوں نے کی ہے کہ اللہ کے بعد اگر اختیارات کسی کے پاس ہیں تو وہ عمران خان کے پاس ہیں۔ اگر عمران خان چاہے تو وہ ایک ہی دن میں باہر آ سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو پاکستان میں ایک ہی دن میں حکومت بنا سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ بیرون ملک جس ملک میں بھی چاہے وہ جا سکتا ہے۔ اس طرح کے انہوں نے کلمات کہے ہیں کہ وہ اپنے تخت کو وہاں پر بیٹھ کر بہت بڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ جیل میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے تخت کو بڑا کر رہا ہے۔ یہ بہت غلط انہوں نے لفظ کہے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی ایسی بات کہے تو یار افسوس نہیں ہوتا؟ چلو ایک سا جاہل آدمی جو بالکل علم نہ رکھتا ہو، یا کوئی بھی بندہ ایسا لفظ جو جاہل ہو وہ تو کہہ سکتا ہے، لیکن آفتاب اقبال صاحب ایک پڑھے لکھے، آفتاب اقبال صاحب کی ماشاءاللہ عمر بھی کافی ہے، وہ بچے نہیں ہیں۔ چلو بندہ سوچتا ہے کہ یار وہ بچے تھے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، چلے کوئی بات نہیں۔ یہ تو ماشاءاللہ کافی ایجڈ ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، ان سے اس بات کی توقع نہیں تھی جو انہوں نے کہی کہ عمران خان جو بھی چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اگر وہ نکلنا چاہیں تو وہ وہاں سے نکل کر دکھا دیں، یا کسی ملک میں جا کر دکھا دیں۔ اب ان کا باہر نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ اب وہ بہت مشکل سے باہر نکلیں گے، بلکہ ان کی زیادہ تر زندگی جیل میں ہی کٹے گی، مجھے جو نظر آ رہا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ صبح رہا ہو جائیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، بندہ کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا۔ ایسے کفریہ کلمات نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب پر رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔